रथ यात्रा से पहले पश्चिम बर्धमान जिले की 4 समितियों को 5-5 लाख रुपए का दिया जाएगा अनुदान। रथ यात्रा से पहले पश्चिम बर्धमान जिले में उत्सव का माहौल हो गया है। राज्य सरकार ने जिले की 4 प्रमुख रथ यात्रा पूजा समितियों को 5-5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया है। इस सहायता से रथ यात्रा की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। सोमवार को नवान्न सभागार से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की तरह पश्चिम बर्धमान की पूजा समितियों को भी यह अनुदान राशि प्रदान की गई। इसके बाद जिला शासक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चारों समितियों के प्रतिनिधियों को औपचारिक रूप से 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस मौके पर दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय, जिला अधिकारी एस पूर्णावलम तथा पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रणव कुमार सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सहयोग से रथ यात्रा का आयोजन अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से किया जा सकेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी तरफ अनुदान मिलने के बाद पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में किया जाएगा। पश्चिम बंग सरकार एक नतून उद्योग এই বছরে আমাদের রাত কমিটিগুলো আছে। রাত কমিটিগুলোকে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে কয়েকটা কমিটিগুলোর হাতে আজকে ওই ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স আর্থিক অনুদান 5 লাখ করে রাত যাত্রা কমিটি, 4টে রাত যাত্রা কমিটি আমাদের জেলা থেকে আজকে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পক্ষ থেকে দেওয়া হলো। আজকে অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার নবান্ন সভাগার থেকে উনি আরও সিনিয়র অফিসাররা ছিলেন ওখানে। আর এখানে আমাদের জেলাতে 4টে কমিটিকে আমরা মাননীয় বিধায়ক সিপি স্যার আরও কমিটি প্রতিনিধিরা ছিলেন। 4টে কমিটি আমাদের সিলেকশন হলো, যেটা ইস্কন দুর্গাপুর আর শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মন্দির মা अन्नपूर्णा बंदारा, ইস্কন আসানসোল, শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির সমিতি মামরা দুর্গাপুর। এই 4টে কমিটিকে আজকে 5 লাখ করে অনুদানটা দেওয়া হলো। আরও আমরা রথযাত্রা কমিটিগুলোতে সঙ্গে আলোচনা করে ওখানে আইএনসি দপ্তরের নির্দেশে একটা আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা হেল্প ডেস্ক বানানো হবে। ওই হেল্প ডেস্কে আমাদের সিভিল আর পুলিশ এবং হেলথ ইনাদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। আর আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার বলেছিলেন কয়েকটা গাছও বিতরণ করা হবে বলে, ওখানে আমরা গাছ বিতরণেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। আর এখানে মূলত ওই পানীয় জল আর ওআরএস আর ফার্স্ট এইডের যেটা কিছু আমাদের বেসিক মেডিসিনসগুলো এগুলো এই হেল্প ডেস্কে থাকবে। এটা আমরা আমাদের যতগুলো বড় আছে মোটামুটি যেখানে বেশি লোক যায় ওই কমিটিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ওখানে হেল্প ডেস্কটা রাখবো আমরা।